जिस ओर नजर दौड़ाओगे, अलल ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। में सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है। तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क ये है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर। अब उससे बड़ा फैसला कभी कोई हो नहीं सकता, ना उससे बड़ा सबूत हो सकता है वतन परस्ती का। मैं बढ़ता हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने एक नज्म जरूर देखी, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही हमको पाओगे। एक टाइम ऐसा था कि उधर से सदाएं आ रही थी कि मुसलमानों चले आओ इधर, लेकिन मुसलमान नहीं गए। फिर उसका अंजाम क्या हो रहा आप सबके बीच में है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की मुझे ये नज्म आज इसलिए याद आ रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी आज निशाने पर, उसका टाइम दे दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजम खान साहब जेल में है, आजम खान साहब जेल में है, वो क्या महसूस कर रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि मेरे सपनों को किस तरीके से रौंदने के लिए कुछ बुलडोजर तैयार। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इमोशनल भी नज्म कह सकते हैं या कहें बड़े बेवाक के साथ ये नज्म कही गई, इसको जरूर देखिएगा। इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते हैं। 11 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, हर मुल्क की तरक्की के लिए जाता है, लेकिन अफसोस होता है कि वो इमारतें जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी मुल्क को इतना रेवेन्यू दे रही है, राजस्व दे रही है, उन निशानियों से तकलीफ, उन इमारतों से तकलीफ। तब मैंने एक नज्म कही, सुनाता हूं आपकी अदालत में, थोड़ा सा आए आप मूड में आए। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अब एक एक हाथ की शिरकत हो, अगर भाई आपकी भी दुआएं मिले। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। आपकी धड़कनों में जो कुछ दौड़ता है उसे कोशिश करता हूं लफ्जों में ढालने की। अगर मेरी कोशिश कामयाब लगे तो एक एक हाथ को कसम देता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से जोधाबाई तक। अरे वाह 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 वाह। अगर आपकी आंखों में आपके 800 साल के एक एक लम्हे तैर जाएं तो बताना कि इमरान बोल रहा है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, अलल ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे।
کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. واہ واہ واہ. ذرا سا سننا ہندوستان والوں, کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. زندہ باد بھائی, واہ واہ. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. آزادی کا 69واں گنتنتر, میں گنا رہا ہوں تمام نام. اگر آپ کے دلوں میں احترام ہلور مارے تو تالیوں میں بدل کے ان کے لیے احترام ظاہر کرنا پڑتا ہے. عمران کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. جن کو جانا تھا چلے گئے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, واہ واہ بھائی. 47 میں سرحد کے اس پار سے صدائیں آ رہی تھی کہ چلے آؤ تمہارا ملک یہ ہے. تو جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے مولانا آزاد صاحب نے کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, تمہارا ملک یہ ہے, تمہارے پرخوں کی قبریں ہیں یہاں پر. اب اس سے بڑا فیصلہ کبھی کوئی ہو نہیں سکتا, نہ اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے وطن پرستی کا. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. جن کو جانا تھا چلے گئے, اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. اب آ رہے ہیں اپنے رنگ میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. واہ واہ. جی میں کوشش کرتا ہوں. تھوڑی سی شکایت میری اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے, حالانکہ یہ امیر لوگ ہیں, جلدی خود داد نہیں دیتے یا کوئی کام خود نہیں کرتے, زیادہ تر کام کے لیے نوکر رکھے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے گھر پہ جو نوکر ہے وہ بیٹھا داد دے رہا ہو, لیکن اگر آپ سب دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. میں خان ہوئے, سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. جن کو جانا تھا چلے گئے, اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. کہ جب جہانگیر ہم ہوئے ہیں تو انصاف سکھایا ہے ہم نے. گنتنتر سے 10 دن پہلے سے شروع ہوا تماشا ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سینسر بورڈ نے کہہ دیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اس کے بعد بھی سڑکوں پر. تو آپ اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. یہ نظم میں نے اس لیے اپلوڈ کی, حالانکہ اس نظم سے اور جوہر یونیورسٹی سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. آپ کبھی تاج محل کو لے کر ٹارگٹ کرتے ہو, کبھی مندر, کبھی مسجد. آپ دھرموں کی راجنیتی کر رہے ہو, کبھی مندروں کو نشانہ بناتے ہو, کبھی مسجدوں کو نشانہ بناتے ہو, کبھی لاؤڈ اسپیکر, کبھی نماز, کبھی اسکولوں کو بند کراتے ہو. اب تو جوہر یونیورسٹی کے اوپر نمبر لگا دیا آپ نے کہ اس کا ایک ٹائم دے دیا کہ اتنے دنوں تک
जो हो सके तो खाली कर लो, वरना जमी दोष कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आजम खान साहब जेल में हैं, क्या सोच रहे होंगे वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, जो ख्वाब उन्होंने बुना था, लेकिन मरते दम तक ये ख्वाब शायद लोगों के दिलों में रहेगा। अगर लोगों ने नहीं बचा पाया इसको, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कहाँ जाएंगे वो पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे में समाज को धर्म की राजनीति से हट करके शिक्षा की राजनीति पर अगर नजर दौड़ाएं तो शायद वो यूनिवर्सिटी बच सकती है। लेकिन अगर यूं ही सब चुप रहे, खामोश रहे, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में, तक चाहिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।